What can we do to start this group of people to help others and to help ourselves too? That's a great question. So do you want, Hannah, do you need to translate that for everyone else, that question? ¿Qué podemos hacer para comenzar a formar un grupo, una banda así de hermanos o hermanas que nos apoyen? It is so much simpler than you might think. Es mucho más sencillo de lo que nos imaginamos. But it does require some courage. Pero requiere de coraje. Because we all have shame. Porque todos tenemos vergüenza. But what I began doing is simply asking some guys in my life. Lo que comencé a hacer es empezar a pedirle a algunos hombres en mi vida. And when I say guys, I'm talking about brothers in Christ. Y me refiero a hermanos en Cristo. I began saying something to them like, I want to get more serious in my relationship with Jesus. I want to draw closer to him. Les empezaba a decir, mira, yo quiero acercarme más al Señor, quiero profundizar mi relación con Él. And I've been hearing that one of the ways to do that is to do that in the context of another group of men. Y escuché que una manera de hacerlo es hacerlo en el contexto de un grupo de hombres. And it isn't something where I just want to be in a group of guys who are just talking about work or sports or the weather. Y no se trata de un grupo en el que los hombres se juntan para hablar de deportes, de trabajo, del clima. It's something where we need to risk and get real about what our struggles are that are keeping us bound in sin, not fully realizing the calling of Christ on our life. Y es un grupo en el que tenemos que sincerarnos y ser honestos con nuestros pecados, con las cosas que... So I would take 1 or 2 minutes and say to this brother that I think might possibly be interested, I would say something like all that I just said. Entonces me acercaba a un hombre que yo pensaba que podría estar interesado en algo de esto y le decía algo más o menos como les acabo de decir. And then I would ask, do you want to go deeper in your relationship with Jesus? And are you interested in doing that with some other brothers who want the same thing? Y entonces yo le preguntaría, ¿estás interesado también en profundizar tu relación con Jesús? ¿Y estarías dispuesto a tener un grupo así que haga lo mismo? And then we would set a time once a week, where early in the morning usually, where we would get together. Entonces poníamos un momento, generalmente era una vez por semana y generalmente era temprano a la mañana, donde nos juntábamos. And we did not do a Bible study. Y no hacíamos un estudio bíblico. Because too many people hide behind their Bibles. Porque demasiada gente se esconde detrás de la Biblia. Now, that does not mean that we don't need to be reading our Bible. Of course we do. Eso no significa de que no necesitamos estar leyendo la Biblia. Por supuesto que tenemos que leer la Biblia. And that's one of the things we as brothers would check in with each other about is how is your personal Bible reading going? Y eso era una de las cosas que nos controlábamos, nos preguntábamos uno al otro. ¿Cómo anda tu lectura personal de la Biblia? How's your prayer life? How's your relationship with Jesus? ¿Cómo anda tu vida de oración? ¿Cómo está tu relación con Jesús? But we also didn't do a book study in these groups. Tampoco estudiábamos un libro en estos grupos. All we wanted in these groups was honest discussion about what was really going on in our lives. Lo único que queríamos en estos grupos era una discusión honesta de cómo andaban las cosas en nuestra relación con el Señor. So the first time that we would meet, and it might just be 2 or 3 guys the very first time. Y entonces, la primera vez que nos encontrábamos, y a veces eran solo 2 o 3 personas la primera vez. And this is true for women as well. Y esto es lo mismo es con las mujeres. We take 5-10 minutes and share our story. Entonces tomamos 5 o 10 minutos y compartimos nuestra historia. And so for me as the leader or the facilitator, I wanted to be sure that I was sharing honest things about my own life. Entonces yo como el facilitador o como el líder me aseguraba de compartir honestamente acerca de mi propia vida.
So I shared a little bit of the story that I shared with you starting off tonight. Así que compartía un poco de mi historia, así que les compartí esta noche. And so I talked about same-sex attraction. Así que hablaba acerca de atracción hacia el mismo sexo, I talked about pornography addiction. hablaba de la adicción a la pornografía, I talked about masturbation addiction. hablaba acerca de la adicción a la masturbación. I named the sin areas that were a huge stumbling block and struggle for me. Mencionaba las áreas que eran un tropiezo importante para mí. And as I do that, and as you do that, we die. Y al hacerlo, y a medida que cada uno de ustedes lo hace, morimos. The flesh dies. La carne muere. And here's an important concept. The flesh dies, yes, Y este es un concepto importante. La carne muere, sí, but the good, false self dies. pero muere el good false self. ¿Cómo se traduce eso? I'll explain that. It's a good image, but it's false. Entonces muere esta buena imagen del yo que damos. Esta falsa imagen buena. As Christians, we all tend to build a good false self. Como cristianos tenemos esta tendencia de construir una falsa imagen buena de nosotros mismos. We build the image that we project for everyone to see. Construimos esta imagen que proyectamos para que vean todos los demás. And we hide all of the bad and all of the really ugly stuff in the background for no one to know anything about. Y escondemos todo lo feo, lo malo, lo escondemos detrás de esta imagen para que nadie lo vea. And the whole point of these groups of men and women Y todo el objetivo de estos grupos de hombres y mujeres is to become fully known. es para que nos conozcan And here's completamente, totalmente. And one of the benefits of becoming fully known Y uno de los beneficios de que nos conozcan totalmente is we finally experience what it's like to be fully known and fully loved. que finalmente experimentamos lo que significa ser completamente conocidos y totalmente amados. Because if your friends or your women's group or your men's group only know the best parts of you and nothing else, and you're getting some kind of love or appreciation because of that, it doesn't really mean much because you know they don't know those deeper, uglier parts. Porque si experimentás amor y aprecio en estos grupos, en realidad sabes de que si no te conocen totalmente, este amor y este aprecio no vale tanto porque en realidad no te conocen totalmente. So sharing our story to begin with and naming those really hard and difficult, shameful places is absolutely important. Así que compartir nuestra historia y estos aspectos vergonzosos, malos que tenemos escondidos es muy importante. And then every week when we get together, if somebody new comes into the group, Entonces cada semana cuando nos juntamos y alguien nuevo viene al grupo, then we all share our stories again, and that new person has an opportunity at the end of all of us sharing to share their story. todos nosotros volvemos a compartir nuestra historia y al final de que cada uno comparte su historia, esta persona nueva también tiene la oportunidad de compartir su historia. And the reason we do that is because if you let the new person go first, they're not going to be talking about anything substantive. Y la razón por la que hacemos es que si dejas que la persona nueva hable primero, no va a hablar de nada sustancial en su vida. But if you go first as the leader, the facilitator, and everybody else, and you're naming things like pornography and other hard, difficult things, they realize, oh, we're going to talk about the real stuff. Pero si como líder y después los demás van primero y nombran las cosas importantes como pornografía y otras cosas pesadas, la persona va a saber de que, bueno, vamos a hablar de cosas serias. But there's oftentimes
there's most weeks where no one new is coming into the group. It's just the 3 or 4 or 5 people, men or women, who get together regularly. Pero la mayoría de las veces no hay nadie nuevo y son siempre los mismos, 3, 4, 5 personas que se So we're juntan checking, regularmente. So we're checking into what it has been going on for everybody the week prior. Así que chequeamos qué es lo que estuvo pasando en la última semana. We're looking for the hard things and the joyful things. Buscamos las cosas difíciles y también las cosas para celebrar. And then at the end, we take time to really pray for each other. Y al final nos tomamos el tiempo de verdaderamente orar unos por otros. The way we usually pray, and I think it's very important to do, La manera en que nosotros generalmente oramos y que yo creo que es muy importante de hacer, is that we as men or as women gather around one person and just speak out based on what they shared. Speak out, we'll put hands on them and just speak out prayers to the Lord based on what they shared. lo que hacemos es que rodeamos a una persona y ponemos las manos sobre esa persona y hablamos y mencionamos las cosas que esta persona compartió. If they failed in some way, we're, by their confession of sin, we're binding that away from them into the cross. Si han caído, entonces rompemos estas o sujetamos estas cosas a la cruz de Cristo. And we're blessing them in their walk and their journey. And by the end of our time of praying together and sharing, our time is done for that week. Y bendecimos a esta persona y después de esto compartir y todo esto, terminó nuestro tiempo por esta semana. Por la semana. And then eventually, oftentimes we'll text each other during the week, and between our times together, we'll reach out and say, hey, I'm struggling with temptation, or I'm struggling with this or that. Could the group pray for me? And then that becomes a topic of conversation when we're together again in prayer. Entonces, y durante la semana nos mandamos mensajes diciendo, hey, pueden orar por mí, tengo problemas con esto, con lo otro, tengo esta tentación. Y entonces después, cuando nos juntamos a la semana siguiente, eso se transforma en el tema de conversación. So it's pretty straightforward, and it's not extremely difficult to do, Federico or anyone else. And I know I said a lot in that, but it's simpler than what you might guess, and it's easier than what you might guess. The Lord probably already has some people on your heart that you could check in with. Así que es bastante sencillo y directo, aunque se diga mucho, es más fácil de lo que parece, y seguramente el Señor ya te está poniendo algunas personas en tu corazón para ese grupo, Federico. But in my church, we don't have a lot of young men, like in my age. We have more women, and I don't know, we cannot start that group with women, right? I don't know. Right. No, it would be far better for women to be together in their own group and men to be together in their own group. I mean, things can, as people get more comfortable talking about their sin and their struggles, you can do that more with men and women together, but not in the beginning and not in these kinds of groups. Es preferible que estos grupos sean exclusivamente de hombres o exclusivamente de mujeres. A medida que estos grupos progresan, hay más posibilidades o es más fácil que estos sean grupos mixtos, pero en realidad es mejor que estos temas se traten en grupos de hombres o de mujeres. So you might even, Federico, try to find another church in your area or two that may have some younger guys pursuing Jesus. I know that's harder, but you might check there. You might even also look at some of your friends online and see if any of them are followers of Jesus that you might even check with. O sea que hay que buscar chicos en otras congregaciones quizás o incluso online.